الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربنا ورب كل شيء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ورسوله وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Hakim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya, apa kalian kira masuk surga itu gampang, padahal kalian belum pernah mengalami kondisi sebagaimana orang-orang yang telah mendahului kalian. Mereka ditempa oleh berbagai macam kesengsaraan dan kesumpahan, dan hati mereka digoncang dengan dahsyatnya, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berjerit dan berkata, kapan pertolonganmu datang ya Allah? Ingatlah, sungguh pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala amat sangat dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Kita semua mengetahui bahwa dunia adalah darul ibtala wa imtihan. Dunia adalah tempat ujian dan cobaan. Apapun dan siapapun Anda, selama Anda menghirup udara untuk hidup, selama Anda butuh makan untuk gerak, selama Anda butuh air untuk minum, selama Anda hidup di dunia ini, Anda tidak akan terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Anda tidak akan terlepas dari yang namanya masalah. La yazalul bala'il mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqallahu wa ma 'alaihi khati'ah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan pernah berhenti yang namanya ujian, cobaan atau masalah datang kepada orang mukmin. Baik dari sisi kesehatan, dari sisi keluarga, dari sisi ekonomi, sampai mukmin tersebut bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala dan dia dengan kondisi tanpa dosa. Bila demi Allah wahai saudaraku, cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, masalah demi masalah pasti akan selalu datang menghampiri kita silih berganti. Kemarin ada masalah, sekarang ada masalah, bahkan besok pun pasti akan muncul masalah. Di sisi lain, sebetulnya hidup kita ini pun sudah masalah, kecuali bagi orang-orang yang memasrahkan diri kepada Zat yang Maha menyelesaikan semua masalah. Oleh karenanya wahai saudara, nikmati dan syukuri saja masalah yang datang hari ini. Kembalikan semua kepada Allah Taala. Dan Allah menciptakan segala sesuatu ada ukuran dan masanya. Merananya kita, kesedihan kita, kesumpahan kita, dan kesusahan kita, semua telah ditentukan batas waktunya dan pasti akan berakhir. An Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna idhamal jazaa ma'a idhamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sungguh pahala yang besar akan datang bersama cobaan yang besar pula. Dan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai suatu kaum, pasti dan pasti Allah akan menguji mereka. Maka dari itu, barang siapa ridho dengan cobaan tersebut, maka dia akan mendapat keridhaan Allah. Dan barang siapa benci terhadap cobaan yang datang, maka ketahuilah dia akan mendapat kebencian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun perkara susah, adapun perkara sedih, kecewa dan merana, itu adalah hal yang lumrah bagi kita sebagai manusia. Apalagi kalau kita sedang menghadapi ujian terberat bagi umat manusia, yaitu ujian keluarga. Demi Allah, siapapun orangnya pasti akan goncang hatinya. Jangankan kita yang bukan siapa-siapa. Beliau baginda Nabi pun makhluk termulia, manusia paling sempurna dan hamba Allah yang tercinta. Tergoncang hatinya ketika menghadapi ujian keluarga, terutama ketika ditinggal wafat paman dan istri beliau yang kemudian dikenal sebagai Amul Huzn. Juga ketika istri beliau Aisyah mendapat fitnah dari orang munafik, yang mana hingga selama berhari-hari beliau Rasulullah tidak mau berbicara dengan siapapun, saking goncangnya hati beliau. Hingga pada akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada beliau. Oleh karenanya, wahai saudaraku, sekali lagi saya ingatkan Anda, tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan apapun masalah kita, kecuali kembali kepada Allah, satu-satunya zat yang maha menyelesaikan semua masalah. Dengan cara mungkin diantaranya mendatangi orang tua kita, memohon maaf dan doa, atau mendatangi ustaz atau kiai yang mumpuni dalam bidang masalah tersebut untuk dimintai saran atau doanya, atau banyak lagi cara yang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, apapun permasalahan Anda, utamakan syariat daripada logika Anda, utamakan aturan daripada pikiran yang ada di otak Anda. Bila mana Anda kepepet masalah ekonomi dan tidak Anda temukan jalan keluar kecuali mencuri atau korupsi dalam logika Anda, sekali lagi jangan lakukan itu, karena syariat kita mengatakan haram. Bila mana Anda sudah capek merasakan sakit dan mahalnya biaya pengobatan yang Anda derita, jangan putus asa wahai saudara. Jangan akhiri hidup Anda, teruslah berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bila mana istri dan anak Anda seringkali menyakiti hati Anda, dan seakan-akan dalam logika pikiran Anda tidak ada jalan keluar kecuali perceraian, usahakan jangan wahai saudara. Kewajiban Anda sebagai suami wajib menjaga keutuhan rumah tangga. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dua jaminan yang telah diberikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya bila mana kita menghadapi cobaan dan ujian serta masalah. Pertama, yakinlah bahwa Allah zat yang maha segalanya selalu menyertai Anda. Sebagaimana ucapan beliau baginda Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, sebagaimana ucapan beliau baginda Nabi kepada para sahabat beliau, sebagaimana ucapan beliau kepada umatnya, dan sebagaimana ucapan beliau kepada Anda wahai saudara. La tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan khawatir, Allah selalu menyertai kita wahai saudara. Apapun masalah yang datang kepada kita, yakinlah dan yakinlah wahai saudara, Allah akan selalu ada untuk menyelesaikannya buat kita. Yang kedua, yakinlah bahwa Anda tidak menghadapi cobaan ini sendirian. Ada seseorang di sana yang merasakan persis apa yang Anda rasakan. Dia merasa sedih persis dengan kesedihan yang Anda rasakan. Dia merasa perih hatinya persis dengan hati Anda yang saat ini tersayat-sayat. Dia merasa sakit persis dengan kesakitan yang Anda rasakan. Ketahuilah wahai Anda saudaraku, Dia adalah harapan alam semesta. Dia adalah kekasih Anda. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wallahi law yusaku ahadakum bisaukatin fi rijli la ajidu alamaha fi qalbi. Beliau bersabda, demi Allah, andai kata kaki kalian terkena duri dalam hati yang ketelusupan, maka sungguh aku juga merasakan sakitnya dalam hati itu. Bayangkan wahai saudara, hal sepele seperti ketelusupan saja beliau ikut merasakan sakitnya. Apalagi masalah-masalah yang lebih serius daripada itu, apalagi masalah-masalah yang lebih berat daripada itu. Pastilah dan pasti beliau juga akan merasakannya. Oleh karenanya, ada sebagian ulama berpendapat haram hukumnya jika kita terlalu bersedih karena hal tersebut mau atau tidak akan menyakiti hati beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menyakiti beliau adalah hukumnya haram. Ingat hal ini wahai saudara, jangan terlalu bersedih. Yang pada akhirnya, mari kita tingkatkan selalu iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Bersabarlah dan terus bersabar menghadapi cobaan hidup ini. Semoga Allah senantiasa memaafkan semua kesalahan kita, selalu membimbing kita, selalu memandang kita dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang kapanpun dan dimanapun, yang hingga di akhirat kelak kita semua dan keluarga kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladhi bada'a al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-khalqa liya'buduhu fa yajazihim bi'amalihim wallahu bima ya'maluna basir. Fasubhanahu man rabbun 'azim wa ilahun ghafurur rahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil khalqi wal mulki wat tadbir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu syafi'ul mudhnibin wa sahibul wajhil munir. أيها الإخوة اتقوا الله ربكم حق تقاته وعظموه حق تعظيمه فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعة الله أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مخزي العطايا يا واهب الهدايا يا رازق المرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين بخير ولطف وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصلي فرض الجمعة. الله أكبر.